फेमस स्कॉलर अब्दुल वहीद अल हुसैनी को सुनने के लिए हर्फ हक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक अहम मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, उस पर लोग तनकीद इतराज़ वगैरह करे, तो उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। भाई मैं मौलवी नहीं, मौलवियों को दिफा कर रहा था। तो क्योंकि ये सब कुछ होता रहता है, यूनिवर्सिटियों में ऐसा हुआ है, तो क्या यूनिवर्सिटी निज़ाम गलत है? कॉलेज वगैरह और हॉस्पिटल में आप ख़ुद वो नर्स के साथ क्या ज़्यादती, क्या ये हॉस्पिटल निज़ाम गलत है? ये सब चीज़ें बंद कर दें। तो ये बात मैं कर रहा था। बाहर कैफ़, ये पुरानी बातें हैं, ये सब कुछ आप भी जानते। तो मैं जो आज आपसे एक अहम मौजू पे बात करना चाहता हूँ, वो थोड़ा आप गौर कीजिए। ये कल की बात है। खैर मदारस से मौलाना हनीफ़ जलंधरी साहब, मुझे एक वहाँ के जो तालिब इल्म हैं उनसे मेरी बात हुई है। 3 मदारस की मैं आपको डिटेल के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। 3 मदारस में जो एक तशवीश की अब तक एक लहर है, वो क्या है? वफाकुल मदारस में कल असर या मगरिब के बाद शायद ऐसे है, तो जलंधरी साहब की बात हुई मुफ्ती तकी साहब से दारुल उलूम कराची में। तो जलंधरी साहब ने इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाया कि भाई क्या किया जाए, मदारस के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा, ये साजिश, ये सब कुछ चल रहे हैं, क्या करें? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ने इन बातों के जवाब में ये कहा है कि कुछ वक्त दरकार है, मशवरा करेंगे इंशाअल्लाह, मिल बैठ के कुछ बातें करेंगे। तो मदारस के ख़िलाफ़ लगता है बहुत गहरी साजिश हो रही है, और सोच समझ के इंशाअल्लाह मज़ीद इस पर बात करेंगे। आप इस तरह करें, मौलाना जाहिद राश्ती साहब से बात करके देख लें। तो जलंधरी साहब ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के कहने के बावजूद मौलाना जाहिद राश्ती साहब नुसरत उलूम जो मोहतम हैं उनसे बात हुई है इसी बारे के इस मामले के बारे में। ये जो लाहौर का मामला हुआ है मुफ्ती साहब मदरसे का, उन्होंने भी यही बातें की हैं, कुछ करते हैं इंशाअल्लाह। हालात बहुत संगीन हैं, ये एक साजिश है। उन्होंने ये बात भी जलंधरी साहब से शेयर की है कि देखें वो जो साबिर शाह नामी लड़का है, उसके सहाफ़ियों से भी राब्ते हैं, ये सब कुछ है। ये तो मदारस 3 मदारस के आपस में जो मामलात, जो बातें हुई, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ बातें शायद इस तरह ना हो, ये क्योंकि मैंने सुनी। ये एक यूज़ में लीजिए नुसरत उलूम और दारुल उलूम कराची से एक तालिब इल्म से मेरी बात हुई है, तो ये बातें इतनी मुसद्दिक़ा शायद ना हो, तो क्योंकि मेरे अपने ख़ुद सुनी हुई बातें नहीं हैं। एक ज़राए के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरी ख़ुद एक यूज़ में तालिब इल्म से बात हुई है। तो चलो मैं आपसे जो इन बातों को छोड़ें, जो होने जा रहा अब तक, जिस बात का डर है, जिस चीज़ को अभी उठाया जा रहा है, जिस बात पे तवज्जो की ज़रूरत है, वो ये है। वो लड़का वीडियो बना रहा है कि मेरे साथ इंसाफ़ किया जाए, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। सवाल ये है कि जब आप इंसाफ़ चाहते हैं तो इंसाफ़ के इदारे आपके दहलीज़ पर हैं, तो आप कहाँ पर गायब हैं? जनाब उन्हें गायब होना भी था। एक और सवाल, एक मदरसे का तालिब इल्म है और वो इतना करप्ट भी है, तो आप ख़ुद देख सकते हैं। तो एक ऐसे तालिब इल्म की कि मदरसे का तालिब इल्म एक सहाफ़ी से राब्ते में है, आपने कभी सोचा है कहाँ से नंबर मिले हैं? सहाफ़ी का नाम मैं नहीं शो करना चाहता, आपने सुना होगा। एक तालिब इल्म ये सब कुछ करने के बावजूद वो ख़ुद कहते हैं कि भाई मैंने जलंधरी साहब से ये बातें शेयर की हैं, वफाकुल मदारस से उन्होंने कुछ तवज्जो नहीं दी, तो मजबूरन मैंने ये कदम उठाया, वीडियो रिकॉर्ड की है। अगर आपने ऐसा किया भी है तो आप इंसाफ के लिए अपने आप को पेश क्यों नहीं करते? आपको तो इंसाफ चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, वो इस शहर से फ़रार है। पुलिस जब इदारे में पहुंची है तो वहाँ पर न मुफ्ती साहब हैं, ना वो साबिर शाह नामी लड़का है।
جناب وہ لادی گنگ کے ساتھ جا کے ملے یا کوہ سلیمان کے پہاڑیوں میں جا چھپے ہیں؟ لاہور سٹی میں ایسے شخص فرار ہے، عجیب معاملہ ہے، دونوں ملزم فرار ہیں اور دونوں انصاف چاہتے ہیں، وضاحتی بیان بھی آ چکے ہیں، تو آپ بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے، زیادہ بھی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، مجبوری آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ جو شرائط تھے مدارس کے خلاف وہ تو پورے نہیں ہوئے نا، ابھی باقی تھے۔ میں ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ شرائط ادارہ جو لگائے گئے تھے مدارس کے خلاف وہ سکپ نہیں کرنا چاہتے، ابھی باقی ہیں۔ وہ انہوں نے بہت کوشش کیا ہے مدارس کو اس کٹہرے میں لانے کے لیے، لیکن وہ ادارے مدارس کو جکڑ نہیں سکے۔ ان کے پاس آخری آپشن کیا تھا؟ یہی سازش۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے، مفتی صاحب نے ایسا نہیں کیا، نہیں، یہ بات بالکل 100% درست ہے، یہ حق سچ ہے کہ ویڈیوز بالکل درست ہیں، اور مزید بھی ویڈیوز ایسے ملے ہیں، ایک نہیں اور بھی ویڈیوز، 1-2 ویڈیوز اور بھی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ بالکل مفتی صاحب یوسف علی جی یہ کام، اس گناہ کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ یہ غلطی تو ہے، جو مجبور ادارے مدارس کے خلاف ایکشن لینا چاہتے تھے نہیں لے سکے، کامیاب نہیں ہوئے، اب وہ اس غلطی کے اوپر وہ دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ غلطی تو بالکل ہے۔ مدارس، جو میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ 3 علماء آپس میں روابط میں ہیں کہ کیا کیا جائے، ان کو بھی انہی باتوں کا تشویش ہے کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ اب تک جو اطلاعات ہیں، جو محض ادارے کامیاب نہیں ہو سکے مدارس کے خلاف، اب وہ اس واقعے کو سامنے لا کر اب اس واقعے کے اوپر یوسف علی جی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس واقعے کے اوپر وہ یوسف علی جی ایک کامیابی کی خواب دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو اگر ایک لڑکی کے ساتھ کالج میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کالج کرپٹ نہیں ہے، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا، اور ایسے ہاسپٹل میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان کے خلاف بھی کوئی ادارہ کوئی حرکت میں نہیں ہے، تو مدارس کے خلاف کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ موصوف مفتی صاحب ویڈیو وضاحتی بیان میں جو انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو پرانی ہے، 1 سال پہلے کی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ 1 سال پہلے کی ہے، اب جو لڑکا یہ سب کچھ کر چکا ہے، اب یہ اتفاق سمجھے یا سازش ہی سمجھے کہ اسی لڑکے کے روابط اتنے اوپر بڑے اداروں تک کیسے پہنچ چکے ہیں۔ ذرا نیکسٹ سنیں جو اہم بات ہے، مدارس کے خلاف، کیونکہ دوسرے ہاتھ کنڈے تو نہیں چل سکے نا، اب وہ خاموشی سے اس واقعے کو لے کر وہ سب قوانین اس معاملے کے اوپر یوسف علی جی اپنے پل باندھ کر یہ شرائط نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور مدارس والے مجبوراً ان چیز کو یوسف علی جی مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، ان کے ساتھ کوئی اور کوئی ان کے پاس راستہ ہی نہیں ہے، کہاں جائیں کہاں ہٹیں۔ یہ آخری لاسٹ وار ہے مدارس کے خلاف۔